𝕊𝕒𝕗𝕗𝕘𝕝𝕒 𝕊𝕒𝕗𝕗𝕘𝕝𝕒 Nini kaham kothoma belaikhna tongma hasa kaonu irikalang He Purushotama Maya ganang thakur Sini khulumu chagi Sini khulumu chagi Vigrasani thani nang se mơ tai Jata barang na nang le bak sa kai him kha Vigrasani thani nang se mơ tai Jata barang na nang le bak sa kai him kha Jata barang na nang le bak sa kai him kha Jata barang na nang le bak sa kai him kha Tu kha cơ tal salno hamya salno pagri oi yan kare barang no nang le yani kha He Purushotama Maya ganang thakur Sini khulumu chagi Sini khulumu chagi Jai Guru an khulumu anir sam paikha Jatanon taisa hai na hai Jai Guru Boy, ini online satsang Ladsamu resapkha Forum ganang Poncano Debbarma Pajalwari Ampura Buni ya gula second hakuno loboy resamu resapnai Por macangti Ontora Debbarma Damcherra 𝕗𝕗𝕗𝕗 Kendra nong dui Macangti Ontora Debbarma Jai Guru Resapdi Bluetooth mode. একলা থাকা তোমার জীবন কেমন মোরা বুঝে ধরতে পারি না শুধু বুঝি তোমায় ছাড়া জীবন অচল তুমি পাথেয় তুমি আমার বোন তোমার হারা জীবন কেমন আমি বুঝতে পারি না আমি বুঝতে পারি না জয় গুরু যতনা জয়
জয়গুরু ini সৎসঙ্গ সেকেন্ড গান রেজাবখা খুবইनो যত্ন সহকারে রেজাবখা ব খাবাই খুববাইনো মোजांथि অন্তরা দেববর্মা দামছড়া সৎসঙ্গ তাবো 3 নম্বর রেজাবमुं রেজাবनाय ठाकुरनो लबै मोजां देबप्रसाद त्रिपुरा दामचरा उपयोजना केन्द्र नं 7 मोजां देबप्रसाद त्रिपुरा लाइन तंनाब्ले जयगुरु रसाब ग्रा दिखाय जयगुरु जतनाना हायरक मंगरिन 𝕉𝕒𝕗𝕗𝕗𝕗 नान हमजानाय माने मुं आकल रिजादि রেজাবमुं রেজাबनाय ठाकुरनो लबै आमपुरा सत्संग उपयोजना केन्द्रनि मोजां एलएस देबबर्मा बिनि ग्रुप अर्थात बिनि लगिसं एलएस देबबर्मा लाइन तंनाब्ले जयगुरु तंगो ओके ओके रेजाब दिखाय नरकले जय हिमबाय सिदि नरकले जय हिमबाय सिदि नरकले जय हिमबाय सिदि जय हिमबाय सिदि जय हिमबाय सिदि नरक जय हिमबाय सिदि नरकले जय हिमबाय सिदि जय हिमबाय सिदि नरक जय हिमबाय सिदि नरकले जय हिमबाय सिदि निया पिरि फायै हायंगन आंग्रि तंथनि बयार सिबि फायगा निया पिरि फायै हायंगन आंग्रि तंथनि बयार सिबि फायगा निया पिरि फायै हायंगन आंग्रि तंथनि बयार सिबि फायगा निया पिरि फायै हायंगन आंग्रि तंथनि बयार सिबि फायगा जय हिमबाय सिदि नरक जय हिमबाय सिदि नरकले जय हिमबाय सिदि जय हिमबाय सिदि नरक जय हिमबाय सिदि नरकले जय हिमबाय सिदि 𝕰𝕰𝕗𝕰𝕗𝕗 साबो तंबाय बायको गोरै सुबावा जत मोनाक जापायै थांनाय बिनि मुं सुरि माबाय 𝕰𝕗𝕰𝕗𝕗 साबो तंबाय बायको गोरै सुबावा जत मोनाक जापायै थांनाय बिनि मुं सुरि माबाय 𝕰𝕗𝕰𝕗𝕗 साबो तंबाय बायको गोरै सुबावा जत मोनाक जापायै थांनाय बिनि मुं सुरि माबाय 𝕰𝕗𝕰𝕗𝕗 साबो तंबाय बायको गोरै सुबावा Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Kiriyang Nai Pane Manai Ramdi Kasumni Yakno Ramdi Kiriyang Nai Pane Kiriyang Nai Pane Manai Ramdi Kasumni Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Sang Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Haji Pai Baji Dr. Bororo Sang Bedoki Biniya Kungo Kiriyang Nai Pane Manai Ramdi Kasumni Yakno Ramdi Kiriyang Nai Pane Manai Ramdi Kasumni Yakno Kiriyang Nai Pane Manai Ramdi Kasumni Yakno Ramdi Kiriyang Nai Pane Manai Ramdi Kasumni Yakno Ramdi Norokle joy by Sidi Norok joy by Sidi Norokle joy by Sidi joy by Sidi Norok joy by Sidi Norokle joy by Sidi
mohai maya boro manai tei bodaka mohai ton bini hamdak ma koktun komno te manai se sai mano mohai maya boro manai tei bodaka mohai ton bini hamdak ma koktun komno te manai se sai mano mohai maya boro manai tei bodaka mohai ton bini hamdak ma koktun komno te manai se sai mano mohai maya boro manai tei bodaka mohai ton bini hamdak ma koktun komno te manai se sai mano tei besek tersinai kulkuri noru tugai 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 Tabu Prabhu no mutu kai sidi bini yakung no ramai tang sidi Tabu Prabhu no mutu kai sidi bini yakung no ramai tang sidi Tabu Prabhu no mutu kai sidi bini yakung no ramai tang sidi Tabu Prabhu no mutu kai sidi bini yakung no ramai tang sidi Hey besu retar sinai kulkuri tugai Hey besu retar sinai kulkuri noru 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 tugai Tahu Prabhu no mutu kachi devi ni yakung go kalai Tahu Prabhu no mutu kachi devi ni yakung go Tahu Prabhu no mutu kachi devi ni yakung go kalai Tahu Prabhu no mutu kachi devi ni yakung go kalai Norok le joy hin by city joy hin by city joy hin by city norok joy hin by city norok le joy hin by city joy hin by city norok joy hin by city norok le joy hin by city Pungzak bole kupulung khayo riwino riwo jotono kosong mati hai hang masoliwo unnongo jetani bo Pungzak bole kupulung khayo riwino riwo jotono kosong hai hang masoliwo unnongo jetani bo Pungzak bole kupulung khayo riwino riwo jotono kosong mati hai hang masoliwo unnongo jetani bo Pungzak bole kupulung khayo riwino riwo jotono kosong mati hai Punnongo jetano Kiriyang di Shankara khai Padi kachi gay bini ring mabai Kiriyang di Shankara khai Padi kachi gay bini ring mabai Kiriyang di Shankara khai Padi kachi gay bini ring mabai Kiriyang di Shankara khai Padi kachi gay bini ring mabai Nontok satok sisay patun patak sisa tay ilimbai 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 Kapang ni kaji kapsung no mini yakung no nuway kalay di Kaji kapang ni kaji kapsung no mini yakung no nuway kalay di Kaji kapang ni kaji kapsung no mini yakung no nuway kalay di Kaji kapsung ni kaji kapsung no mini yakung no nuway kalay di Kani bisingo kolomato ni tisali chawo sung samapa Kani bisingo kolomato ni tisali mini sung samapa Kani bisingo kolomato ni tisali chawo sung samapa Kani bisingo kolomato ni tisali chawo sung samapa Sarabang ni kaji kapsung no mini yakung no nuway kalay di Kaji kapang ni kaji kapsung no mini yakung no nuway kalay di Kaji kapang ni kaji kapsung no mini yakung no nuway kalay di Kaji kapang ni kaji kapsung no mini yakung no nuway kalay di Kaji kapang ni kaji kapsung no mini yakung no nuway kalay di Kaji kapang ni kaji kapsung no mini yakung no nuway kalay di Kaji kapang ni kaji kapsung no mini yakung no nuway kalay di Kaji kapang ni kaji kapsung no mini yakung no nuway kalay di Kani bisingo kolomato ni tisali chawo sung samapa Kani bisingo kolomato ni tisali chawo sung samapa Kani bisingo kolomato ni tisali chawo sung samapa
নরকলে জয় হিমবাই সিদ্ধি জয় হিমবাই সিদ্ধি নরক জয় হিমবাই সিদ্ধি নরকলে জয় হিমবাই সিদ্ধি হিমবাই সিদ্ধি নরক জয় হিমবাই সিদ্ধি নরকলে জয় হিমবাই সিদ্ধি জয় গুরু জয় গুরু আশ্চর্যরা ঠাকুর লবৈ কীর্তন খালাইলাইখা 𝐿𝑆 দেববর্মা বিনি লগিসং আমপুরা সৎসঙ্গ কেন্দ্র হয়েছে বর্তেব ঠাকুরনি অমহাই রেসামুং কারেং বুজাই মানথম থাকুন থানে আং সরু জয় গুরু তাবুক তিনি সৎসঙ্গনি পাইথাক রেসামুং রেসাবনাই ঠাকুরনো লবৈ বেলাইখাই তিনি যাক সৎসঙ্গ জগত রেসামুং বিসিংহ উত্তর মহারানীপুর টিম মোচাং শৈলেন দেববর্মা and his group জয় গুরু শৈলেন্দা জয় গুরু দাদা জয় গুরু দাদা জয় গুরু ও রেসাব দেখাই না হরবা না কিতার লেং টকা জয় গুরু যতন ন জয় গুরু নমুতাই নমথাংনাই বরংনি মাঙ্গন পুরুষোত্তম নমুতা
জয়গুরু জয়গুরু তিনি অনলাइन सत्संगनि पाइथास 𝔗𝚎𝚗𝚒𝚗𝚗𝚒 बरम गोनां शैलेन देबबर्मा अ 𝔗𝚎𝚗 बिनि बेक सिंगार तिनि मा जातिरक 𝔗𝚎𝚗𝚒𝚗𝚒𝚗𝚗 खाखा आं थागनथानि सोरैनाय बिनि बेक सिंगार मा जातिरक बजेनो तेबखाय ठाकुरनि 𝔗𝚎𝚗 उन्नति थांगोन जयगुरु दाबो आं दिनैनि सत्संगनि पुरहित तथा मोजां बरम गोनां सत्याबान दानिखानि बिस्राखौ सोंखायो तिनि 𝔗𝚎𝚗 कान्दाप्राय सत्याखेसो बेरमो थांना मागै দাদা তাও ইষ্টর সঙ্গ থানে দাদা জয়গুরু আচ্ছা ঠিক আছে জয়গুরু তিনি অনলাइन सत्संग इष्ट प्रसंगनि पुइला इष्ट प्रसंग खालायनाय बरम गोनां देबव्रत देबबर्मा दुस्की कामी खवाय आमपुरा देबव्रत देबबर्मा जयगुरु निनि इष्ट प्रसंग खालायग्रादि जयगुरु खासुकसा मायगनां ठाकुरानी परमराधा जगज्जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्य पाद श्री श्री बर्दा परम पूज्य पाद आचार्यदेव श्री श्री दादा परम पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा परम पूज्य पाद श्री श्री अभिनाथानी 𝚃𝚗𝚗𝚗 आणि खुलुमुं जाफारो ताई तिनी असानजरानी
𝐻𝚑𝚗𝚒𝚑𝚗 ठाकुरनि कर्मी ताई फोरोंजाग जत आमा दादा सं जतन नानि आफांनि जय गुरु शिव गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर ब्रह्मा जिनि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सृष्टिकर्ता जे अजीवकुल नस्नामखा गुरुर विष्णु जिनि पालनकर्ता जे असंसारनो लालन बालन खैथै दुलना बागै जे रेस्पॉन्सिबिलिटी दैथंनाय बो गुरुर देव महेश्वर गुरुर देव महेश्वर देवादिदेव जेनि याक नांजावै केबो पारंमाय अजुग कलकी जुगनि कलिनि शेषो कलकी अवतारंगै ठाकुर स्वयं 𝐻𝚊𝚗𝚗 ते आचार्य परम्पराय देवर बाइट थाक दंगै आबो बो इदिला खायमानि खाय दङ आबो जतन ठाकुरनो रंबुई चलि दंनाय रक किसा मिसा जतन आबोनो अनुभव खायमानो खानाका सिका ओंखाय तिनि बेलायखौनो कपाल गाहाम जों जे मुक्तां भगवान जिनि बरंनि रूपे हाइजाक संसार आबोनो तिनि जों तिनि कपाल ते बिनि खायरकमानि बागै जों बिनि ईश्वर दिखाबाय जों दिखामानै बिनि जे सामुं बाय गोरोंगै बिनि दागि माबाय गोरोंगै दिनै जीवन सार्थक खायनानि दिनै जीवन पुण्यनि लामा लांनानि स्कुप मांखा अब बिनिनो खायरकमानि ते बिनिनो दय ते अचान्स अजे स्कुप आबनो संदुदि एक बार मिस खायसी कहंखाय जों ताई द्वितीय बार मानो मानो मान्या अब सिया ताम माले ईश्वर बाय कुंदिनो कम्प्रोमाइज सोलिया जों बर' रक कम्प्रोमाइज खायो जों बर' रकनि कन्सिडारेशन खायो जेखुनु जागो किन्तु ईश्वर जिनि सत्ता बबाय जों कम्प्रोमाइज कुंदिन खायमिया बबा हायके कम्प्रोमाइज खायमिया माले तिनि आं आंदल बाय तेरपन तेहे डिसीजन खेले किसा मिसा तेसापन अंखा अंखा ओ जागो किसा खाय रिसवानो निसं तो ठीक आसे हिनुवा जुग माने थालायसु किन्तु ठाकुरनि खेत्रे आं स्टेबिलिटी खायया स्टेबिलिटी साजक तो 30 दिन नांनाय आं एकदिन मो करय थांगा मो अंकितो सुबुं रिसवानो इंगा आबो ताइयां भगवान पुरुषोत्तम ईश्वर बाय उनकुन दिनो कम्प्रोमाइज खायमी इने आं सस्तनि विधान पालन केना थांगा काय आरो तो निरामिष चाबी ने गांग निरामिष चाव ने सस्तनि न आं पालन मा अब हायके प्रत्येकता जे विधान दिजाक जजन जाजन स्टेबिलिटी सस्तनि सदाचा अपंत्र विधान प्रत्येकता न गाहाम काय पालन है কোনো कम्प्रोमाइज जागो सोलिया बाकी लाइफ नि बाकी जागो जों नो प्रॉब्लम बट इन मेन फाउंडेशन इन मेन लाइफ नि जे इन आसल जे पॉइंट जे जागो आणि एवरी डे नि एवरी मोमेंट आणि एवरी डे जे स्टार्ट माने आणि वर्क नि जे लाइफ नि
आइखेन जे ईश्वरनि ए मुख निवेदन खाई ईश्वरवृत्ति निवेदन खाई अपन होते आनी लाइफ स्टार्ट हो आनी डे स्टार्ट हो आनी दिन शुरू हो तो बबाई आंखों दिनो एरकम गद्दारी एरकम पर्दा एरकम बिनि बानी के सारो अब खाई नारक मसला बबाई आंख एकदम खुला खाली फ्रैंकली ते खागदाल जाकना नंग अब हाइके जेफोर संसोलिवो आफुरनो एकमत छे आनी निहिनमु आनी मुसुमु आनी छे विशेष ताई आनी जे एम गोल एप्रे बियांगी थंगानी कहा मंगनाय बा उजतनो अब सेटिंग खायो पुरताय जों तामो उनको तिनि उन्नति बा तिनि जे दासाय खानानि बागै सोंथे वानसुंना नाय हंगांगाय अवनो जों गुरु रूपे जे मांखा तिनि अवनो तिनि बेलायखै कतर स्कोप अपॉर्चुनिटी अब आं फील खायो हंगाय जायखि क्लियर खेबो साजा जे स्कुले गेले ताके छात्र बोलेना मंत्र निले ताके शिष्य बोलेना स्कुल थांग गोबांमा स्टुडेन्ट स्कुल थांगो आयो केबोबा क्लास 8 जरखानि कसाय थांगो केबोबा माध्यमिक जरखानि कसाय थांगो ताइ परिमे केबोबा 12 जरा केबोबा कॉलेज आयो केबोबा कॉलेज पाए मास्टर खाई पीएचडी खाइयो केबोबा सक्सेसफुल कायसा जॉब उनारंगो केबो बिनि गोबांमा गोल माने बिनि जे मुसुंसां बो परि बो बिनि जे गोल आदा संसोगयो बो साब्रक सबै जे चेरानि सिमिनो गाहामगो परीक्षा चेरानि सिमिनो बेसिक नो क्लियर खाय थांका जे चेरानि सिमिनो टीचर जे सामनो खना टीचर जे बुजो मना गाहाम खाय बो बुजिवै आकयनाय एग्जाम सैक्या एग्जाम सै गाहाम मार्क्स मांखा borok no par ungkha borok no job ekya borok no life of hey enjoyment no feel khaima baki जीवन ta ya happiness life borok spend khaima obo haino tini hey ikana mani ya bolo जों kaisa actual शिष्य बा डिसिपल उंगै बासाना हंगांगै जोंबो ठाकुरनि सै सायरिजाक जे विधान आबरंनो ताय काते खेसन पालन माखाय अजुगो ताय तो कोनो शॉर्टकाट लामा ग्रै आइ आं मा तंजागो आङो हिमालय ठाकुर स्वयं भगवान फाइजाक ताबु अमुक थांगो अजुगो बसे अमनो सिरि खांगांका बतो सिन बागै obviously bojo tunse simplest lamano chana berika na bong bagai dot tunse shortcut no risiwan nahi ne bin bagai to kun dino complex bu fakun dino busarang no kan busano ekdom busu bulungti no himrina ekdom complex jagati bong no par khane kono bu khatongla ba kono ungko tongla guardian tongla je nijini busano kun complex lamate rohana simple tai shortcut lamate rohana mus awahnya ठाकुर ini borok ni bagai jotonse simple bidhan no sungno dikana hai matungo je jojon jadon stability sosteni sodas और बादे अजुगो बांची बारी थानानि लामाबो करे ताइ कुनो एक्स्ट्रा शॉर्टकट लामाबो करे है मा एमन शॉर्टकट खाइरि खाताबो borok ni life emon busy tabo je abo system na abo heng thanga kemno dus na bo motoya the system na abo hai abo civilization upgrade emon babe na ungkha je borok busy thanga paileya samung even suru thuna bagai simche nogo phayo baksa salsapung bokambo busy tongo job phayo oro jepur rest khaine phayo apor nogo phayo pungma ke te time ke thang phayo obo hai jan duty gawa hai busy life
যে সব কিছু মেনটেন খাই পূজা পালে অমুক অমুক এই সে তংনানি মতো সেই পরিস্থিতি ও সার্ভাইভ খাইনি বড় বাংলা মেবি আবহাই মানে গত ঈশ্বর যতন শিও গোबां টেকনিক বুদ্ধি খাইমানো সিচুয়েশন বুঝিও স্থিতিবিতি এমন মানে খেরিকে যে ফুঙ্গাইখাই কমাবাসাওই নামদিয়ান খাই হাতটা খাইছে খাইনো কমপ্লিট ঘন্টা এরপরে হেঙ্গাখানি সেই ইঙ্গুত নাই ওঙ্কাই স্থিতিবিতি খাইছে মানে ফুঙ্গাইখাইনো আর কোনো একদম গঙ্গা নাই কোনো বেজাল করে এমন শর্টকাট খেরিকা যে স্থিতিবিতি খাইলে বাগৈ এরকম পূজা হিলেই কোনো নাই যত বরং খাই মানুষ দীক্ষা খানে আবো একদম এনি ক্যাটাগরি নি বরফ ন আর স্থিতিবিতি ন খাই মানুষ আবো হাই খেরিকা গীতা কোরআন বাইবেল কত পড়নে নাই মানে বরংের সময় করে গীতা যদি আং তাক পাইব মহাভারত বই কাছে পাইব বা গোबां গ্রন্থ বই পাইব আবো মানে নকনি পুনাও না ক্লাই দं নাই এক পাইছিনা যে পড়নে হিনি পড়ে যাব বেশিংখাঙ্গা সালসানে পড়ি পাই মিয়াঙ্গা ছেলেও ইয়াকারতন ওঙ্কা ঠাকুর এমন ভাবে রেখা সত্যানুসরণ চিকন তিতে কাইসা আবো সত্যানুসরণ মানে কাইসা গ্রন্থ বা কম্পেয়ার খাইকে হাঙ্গায় আবো কয় গুণ জানি চিকন নংনা আবো হিসাব এমিয়া নাইনাই খাঙ্গা অনেক গুণ চিকন নংখানাय সাইজ বো চিকন বিনি এরিয়া বো চিকন পেজ नि जे साइज बिनि लेंथ ब्रेथ बो चिकन ते रोजामान थिकनेस बो चिकन पेज बो ओंका बसुक सिम्पलर तरिका ओंका ठाकुर बर' रंनि बागै माने ईश्वर बर' रंनि बागै माने बसमय बुद्धि खाय माने तामो दरकार तामो नाय जतन सेटिंग खाय एवरीथिंग रेडी खाय ओंका মানে দুনিয়া ও প্রত্যেকটা বরং বাগৈ না মানে পেট খাইতনিক কিন্তু আবুন অ্যাচিভ খাইনা হাঙ্কায় লামা ফলো খাইনা থানে অন্যথায় কোন লামা করে আগুনে রুলস বাইনে মাথা নাই আফুরসে থাঙ্গাই পূর্ণ অ্যাচিভ খাইমান নাই ওঙ্কে আবু যে ঠাকুরनो रंबुई ठाकुरनि दागे मनो फलो खाई गोबां गोल्स रो बा ठाकुरनि जे मुसुमानि आमु काइसो आरज फगैनानि आमुनो काइसो जों दागे मावो बाख्लाय कलाय आजागावो जों सामुं बाय गोदालै अ जे गोलस फगैनानि आ सगैनानि थानायाव गोबां प्रब्लेम्स फायो अ प्रब्लेम्स फायमानि परे केवबा दखरायो थांमाया लामाव दखराय थाङो गोबां प्रब्लेम पजिटिविटी न सों रंमितनि माया पजिटिविटी न सों तांग रंमितनि माया हिमाले बरक ओंखा उरो जों ओंखा लिविंग ऑर्गेनिज्म ओंगे सों ततामो आरो बिचरन मा खायनाय एकटा जागा तो स्टेचु तंमाया गोबां फ्रेंड्स गोबां दल गोबां रिलेटिव्स गोबां बर' बैसों मा चलो इवेन जाजों खायना थाखायनो जों डिफरेंट टाइप्स नि बर' बैसों मा लायो ओंगा नेगेटिव पर्सन बो दुनियाव बाप करे पॉजिटिव ऑब्वियसली कहा हामिनसलाय कहम कम न नेगेटिव सोशल नेगेटिव दंनाय पॉजिटिव दंनाय आं जुदि पॉजिटिव न तुइ दं राइट आनी और नेगेटिव हाबनान लामा बियांगते आनी बसाखौ नेगेटिव हाबनान लामा मकल ताइ खुनजु आ दुइटा न खुनजुति कैसे नेगेटिव हाबनाय कैसे मकल ते नेगेटिव हाबनाय मकल बाके सोंबोदेखे नेगेटिव हाब सों नुगै सिनियांते नेगेटिव हाबो खुनजुति हिंगाङा सों खनावै सिनि बसाक बिसङो नेगेटिव इन माइंड जेफोर अन नेगेटिव हाबो क्लास नि कसं कैसे तुयो हारपेक पेदा थपसा
stop ka khiklai re class nanti rumung thangma haino tini sei bising positivity bo rumung thango जों जे aim target ti je potential ti जों काम खायना hin nong koro te potential जों anggai pusogi mania lama ke jara sangai जों माने आबुल दाबुल ngai sei success जों खायमियां गोबां बुंगोते जेरु इस्त कर्म सिमबुया दिनै आलादा social work को जों बाहायनांगौ angkai se positivity na जों rom ton na angkai non stop chin bising positivity na जों मानदानाय जाते negativity फाइ माने नेगेटिव फाइ चिन बिसिंग हाबनानै स्कोप चिन माय आबो स्कोप फाइबो आबो जाते हाबैबो आबो कोन काम खायो आरबे बति थपसा क्लाइबो आं आरो कन्टिन्युअसलि कसं तै क्लासो दाइ दं का हारबे बति अटोमेटिकली तामं थानाय क्लास बिसिंग न कगमा थानाय बेग लायो अब हाकेन सिनि बिसिंग से पॉजिटिविटी न सं मेंटेन मा बाइके तै क्लास त tingna tui dai to ang ko sang kai rika into tag an or negativity no khang tam kheng konai ba he ke khaine amani tamo positivity hindu saka kintu amani tamo amra nam dhyan je puro khainai acharya songo je puro khainai amon positivity short bo je puro jukto tongnai short songo je puro khainai amon positivity non stop jodi amai nagi tong khang ka che negative phai an bisingo pothop thumnani ekunu scope maya afro hanggang kai जों ए तलवार शॉर्ट है कि जों बसंगा गं माने जे कुनु बुसु जे कुनु बेदेक जे कुनु बलं फाइबो जों आबोनो पावगै जों बसंगो लामा सुनांबै जों आगक थांनाय आबो ओंखाय यं जरा जों सत्संगिरो सिगला सिगलि चालाय जरा जों career ni bagi struggle kaitung therefore sin 25 cross tungo especially sin boys tung bagi basla rong bagi 25 jefru cross tungo sin afro graduation payo ker ni ba master payo ker ni ba mane higher study ni step na haro baksa tungo sung poor family background baksa tungo sung middle class in satsang yo sang poor middle class ni bisin nogo Tripura hai jaga wo in Tripura ko sang poor family background bisik layo bisin ka middle class so yo rich family sang thangmaya ko okay sini important kaisa ngong thangu je bokoro kaisa responsibility phaitong apo uparjon ko uparjon no tei ko debgoro kabang mo nebitan sogoyo nogo tam khainani burung line bazai songlai monogo anmuti paikya ang tam khainai anmuti paikya tam khainai anmo hai complete kha tam khainai angkai bawi dada raskan cyclang thangaeki chung kono nangya actually ni je puro porikroma unang puro apuron bawi dada thaka prottekta ba iste prosango khaibrono cyclang thanga je speech re puro hater kache je mamani yak ni gana je tak manmani awanono rombui khaidi abo kotor dang tong tikon dang tong abo sungte nai lab kori jene hoja ang income phayo abo ang khaisi granai ma khainai dara in career ni struggle khaitona abon sutro aun bari tai kun sutro kore himansuk maka soyong ishor jehetu saka abo je yak ni gana gani je tongna amon koste khaidi amon sutro bo cycling thaka ishor cycling thaka pujiba sistu boy cycling thaka dong direct dui tala thangmaya chiri kache kan matane abo hekeno dong ma agok nai buska ngai uparjon tange dorkar uparjon kok abo ambo sajak no je govinda rab indol samani akok bang khana uparjon isto kormo khaibono uparjon beleken important tange important ne putri din kawa ngapuro dibiti jamaru te istar go jedi sung uparjon khaimia kai ane
दिनै माने लाइफआव अनेक प्रब्लेम फैयो मोसों एनालाइसिस खालामनायनि दरकार बरक माने अर्थ मानजस नांनायनो आतिनता सारत हिउमेन बिं इंलिश माया अर्थ सारत नों दाग सारा थांगा अर्थ सारा कुनसे तरीके मानजस आमु दरकार दाग नों सिद्रा सामुं खारि दिन पारो नों मा दं नों डिक्लेयर हो दं समाज से मा दंनि अर्थ मानजस सारा हिउमेन बिं माया কিন্তু ঠাকুর তাম থাকা অর্থ মানজস ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভুক্ত হইও না দ্যাট মিনস তামো ঠাকুরনো রম খাংখাংখাই ঠাকুরনো दै চলে খাংখাই ঠাকুরনো নাহার চলে খাংখাংখাই ঠাকুরনো जों सलो खाय चले खांखांखाय ए भक बिनि जिनबो खावसे भक्ति जाग्रत खायमा खांखांखाय ए अर्थ मानजस नि उपलग जों खापलनो नांगिया अर्थ मानजस अटोमेटिकली जिनि जों सार्फ खायनाय प्रकृति तर ईश्वर का नेचर बेफोर जों बिनि इंगै चलेबो नेचर जों सार्भिस दिना बागै बाध्य होननाय जों सार्भिस नि बागै रुतुंनाय जागा रुतुं सार्भिस अटोमेटिकली प्रकृति न जों गावो सिनसिक्ला सिग्ले सालाय मोजां पक थाका ओंखाय मोटामुटी कয়েকটা पॉइंट आं तिनि जे हाइलाइट खायने मोसं मातो खायखा पक सागाय तो टेप साबाया आनी उक्लोगो टेप सानाय दंना ओंखाय जत्त गुरबाय गुरबुइन जगनि जाय तिनि सत्संग जुगा लिरनाय नखनखुंनि जत्तनि खामारि आं ठाकुरनो थानि प्रार्थना खायो एखायनो हाय ठाकुरनि याखुंग खुलुमदोबै दिनै सानजा जरानि बिसिसा इष्ट प्रसंग खायमानि आं अरनम थाका जतननो जय गुरु आसेक जरा ठाकुरनो लबै इष्ट प्रसंग खालायका मोजां देवब्रत देबबर्मा आंखा खायो যারা ইয়ং সৎসঙ্গী ব্রংনি বাগै খুবই গুরুত্বপূর্ণ বেলায় বেলায় গুরুত্বপূর্ণ কক সাই কালাঙ্গা आं ठाकुर थानि सोरनाय बतेबो ठाकुर मुई ओङै अमहाय तेबो साइन्स तयै शास्त्रीय बिदान्ते काहाम काहाम কক साई खानारि माना ओंथन एवं बिनि बिसिंते आलोचना बिसिंते तेबो तिनि यंग जेनारेशन जरा तंगाय थिनां जाति बदल बरक बुजिबै उन्नति मानथन जय गुरु देवव्रत ताबुक तिनि द्वितीय तिनिनि सत्संग ठाकुरनो लबै इष्ट प्रसंग खालायनाय मोजां विशाल देबबर्मा सेरातली उपयोजना नम्बर 10 आमपुरा सत्संग केंद्र मोजां विशाल देबबर्मा जय गुरु दादू जय गुरु परम ठाकुर जौजन से परम पूज्य पाद श्री परम पूज्य पाद आचार्य श्री परम पूज्य पाद श्री बाबूजी परम पूज्य पाद श्री पुरोहित অনানি বিসিংতে মানতনাই ঠাকুরনি সহপ্রতিনিধিক মতাই তারপরে অধৈর্য যাদব কর্মী তে অনানি বিসিংতে মানতনাই আনসাই অকরা চাকরা आन साक्षालाय आन कुसुमलाय जतन आन खापुनि हामजाबमो ते जय गुरु जाफरो जों ठाकुर बाय जेफ्रु दिखाना हावै जों दिखाना होना सुगाफोर जों पूजा सिगां नाम खायो तांकाय जों जीवननि प्रथम सुरुमानो जों नाम बाय ते बायथाबो बिदि नाम बायना गाबोन बागै जों नाम खूब खै खायना नाम जेफोर जों नाम खूब खालायाफोर जों इदि मालिक बाय गाहामखाय नांगै क्लुस खाय चलनां जों तांकाय ये खरसा आं बिहारी बसावै मायाखने नुकमाने ब नकनि फाइ क्वारेन्टाइन दंफोरबो जों सादन क्वारेन्टाइन दंना गय बनांना हर नुमाने दिनो सादन नखै नामखाय होबो
ओमफ्राय दिनाव 10 घन्टा खाय नामखायगौ ओमफ्राय सादिन तो आंखौ 70 घन्टा नामखायगायनो ओमफ्राय बिनि चलि माने नुक माने खूब माने बिन देशवाली माने खूब माने सांघातिक अब माने खूब केयारफुल धैर्य गोनां दैफोरे बिनि उमर वासुकनियाखौ 18-19 बोसोर सेरखम जेराय सालचांखाय इजे ब मालिकनो खूब का हमजो से हमजंग बगन ब अमहाय बयस इजे तुंगै बसा एजागा तुंगै काम खैने ने खाय गै सालचाबनो नुकमानि अमहाय थाइसुक मिसिजना थाइसुक चिकन बोलते खलाय खाद्रि खलाय खामबाय खासै अमहाय टाइप नि थाइसुक सालचाबातै भाइया कुनै क्राइचरा क्राइमन पोरेंखाय बा थाइसुकनो खसरे कुनै संगुइ आसार संगन पोरेंखाय जों बन संनाय गया सामबागै माने मालिकनि बागै इनसौ जे ब से आतनो संगाय कुनै मालिकनि थाने पाथका मालिकनि लगे टंगाय खरसा मालिकनि हारा टंगाय थाने बय कक्सय कुनै मालिकनि पाथक जे प्रो ब आ अंको देवरो पुइला खता खता प्रो मालिक बाय मालिकना बथांगो कग्र सारैया दिफेल हायो गय बनो कक्संग ब ठीक हमकै आन्सर बुरि मेंग हं बिदि फुरहते ब थाजो आसर होया कुनै मालिकना रो बिनि जे बिन मुं सावया कुनै थाजो बेफोर थाजो आसर सगै अफरंकै ब मालिक बाय थेरकम बाबे कामकै कक सावै क्लुसनान जेंगा मालिक बनो सुनु किथांगन बाहायनि सरि कामना तो अमहाय बिनि मुं रक मांखा आस्ते आस्ते कै ब मालिक बाय इंगखा परिसयंखा बिनि बखानि कगु बासु जे खुलुगै साका ठीक अमहाय इन माने जे अमहाय के थिं जे मालिक बाय क्लुस गै आयो श्री कृष्णनि जुग श्री कृष्ण न जे बिन लीला संगनि सङ जे नों तो असंतानि से मालिक गाय नों ताम बगास सा बगै हाल हाल नि सङ गै मालिक जे साका जे आं जुदि चाननि जरि बुनि थाने चाननि जाकारि खंगाय जतरि न कर्म क्षमता कमि थानाय जो जे कर्म क्षमता जेफोर कमि थाना आफ्रो धर्म गलानै माने ओंनानि जेंनाय हिंसो तांगै हिंगाय जे जदन जादन स्टुबिलिटी जों जे स्टुबिलिटी खायमनि अब जों खूब निष्ठा सह कार्य खायना दं गताङै जों इदि स्टुबिलिटी जों बागन खायजे जों मालिक बाय जेफोरनिफ्राय दिखाना होयो जरियाफोरनिफ्राय मालिकसिन गुरु मालिकनि से बरन पुसुनि जों रिविटनानै दायित्व कर्तव्यसिनि आउन बगै जों एजे स्टुबिलिटी खायो ओंखाय स्टुबिलिटी जों निजिनि कर्मनि हयते खायना नां ओंखाय निजिनि कर्मनि हयतेसे जों रिना नां ओंखाय जों कर्म मा खायनाय बिलाय गा ठीक अमाव कासे हयते कासे नांलाय जा बे जों एजे स्टुबिलिटीनो जों खूब निष्ठा सहकारे खायना नां तांगाय जों गमानो एजे स्टुबिलिटी जों बाक्सा जोंनि बिसङावबो बयनि बसंनो बर' फाना स्टुबिलिटी जों खायनो लासौ जेफोर जों केमनि नगो थाङो केमनि बायनि नगो थाङो फोराव आंगो बयनि बसंनो खायनो जों लासौ स्टुबिलिटी कुमर खाया को नोंथां बा जों गामगै बुजि मायने बगै वाइसे खाया अमहाय रकम गै एजे स्टुबिलिटी जों केमनो खुथि खालायनानै बा केबे न अंकननि बगै जों स्टुबिलिटी जों एजे ठाकुर सावते निजित्व हारिया काउके खुशी करते जेवना है एजे निजित्व माने न सिनि एजे दया ठाकुर सुनजारो सिनि कोनो निजित्व करे जे सिनि जा तंमानि दल बाया फुंदी निजिनि साख फुंदी मन जों कोनो निजिनि इच्छा मते सालमै एकमात्र एजे ठाकुरनि एजे ठाकुर जुटंग सतनामा माने अवश्य निजिनि जित्व आपनो सिमनो जों एजे गोथां दंफोरबो सिनि लगि दङाबो थैथांफोरबो सिनि लगि दङ आबंगै ठाकुर आउन बगै ठाकुरनो जों खुथि खालायनानै बगैनो एजे जों स्टुबिलिटी खायना नांगौ ते स्टुबिलिटी जों गाते खालायना नांगौ तांगाय आरो आं नुमानि जे स्टुबिलिटी कम्प्रेसन
गय खायलायो तांखाय बर ससो नायथुखौ बोसो नामखयो ते स्टुपिडिसो तनसले सोंखायलायो माने साबसे सिगां खायमान अमाहाय बे स्टुपिड तांगे सिगां खायमान हंखाय बर दे इदि जों आसिखां कन्यो इदि पुइला सिगां मा ने यानि जेसों माइसो माने माइ हिंदी जैसे हिंदी माने यानि सो अब लगे जों जैसे पन दुखमा हंखाय चिन बुखके मा बुमाने जों मा हिंदी पाव गे से माबे जों तांगे आसिक प्रेम हंखाय इदि जों पुइला बुग्रहन खायमाने माने यानि आं लगे जों इदि मानि प्रोजेक्ट माने जों मा माबो बायदि बसानि प्रोजेक्ट जों प्रेमु तानं आउन बगनो स्टुपिडिटी बसों इदि ठीक आउन बगनो इदि मान आउ बेफोरनि स्टुपिडिटी खायनो नां जे स्टुपिडिटी माने बाक्सा हिनो जे थमा जेफोर बसो एखन स्टुपिडिटी खायनो अक माने थिनो जे किन्तु नोटियाव थम सम दं आतो बो सम दं बे जों जे बर नोटियाव माइसाव जे दर टाइम टू टाइम माइसाव जेफोर सा नङा फरसाव ते बाक्से केले उसाव थिक बंनि सरिनानि दि बाय जे बर टाइम टू टाइम माइसाने बिनि सरि सब समनो ताग्रा नायथक नङा जे बर किसा टाइम फेकर किसा बिनि सरि किसा उइक दङ ठीक अमहायनो ए ठाकुर बायसिन प्रेम अमहायनो ठाकुरनो जों ठाकुर के साथं हाय ठाकुरनो जों जेबाबे नुगो जेबाबे नाहारो तेकासे बर जेबाबे नाहारो ठीक नों जेबाबे नाहारो नों थेरकम नङाय आं जेबाबे नाहारो थेरकम नङाय आं बगनो जों साधना व्यक्तिगत जा जेबाबे साधना थायो सेरकम फलनो आं बगे जों निजिनि साक्षिनि साधना न ठीकै रम नांनाय आं बगे जों खुबै नाम खय न तांगे मालिक बो साजा सामानि दङ जों जे जीवननि प्रथम सुरुंमानि बो नाम बाय सेसमन बो नाम बाय आं बगे नाम जेफोर जों काम खयो आपरो तिनि जे जजन जान स्टुपिडिटी सस्तिनि सर जा पासे बिदान काथे पालन खयजतिं गाफ्रो अब जेफ्रो काथे पालन खयजतिं गाफ्रो गसिन जीवन जे उन्नति इनानि छमो काय सुक्ति सावन्य आं किसा सिस्टम रं खयमाने मथाका जतन जयगुरु खुलुम जयगुरु जों विशाल देबबर्मा सेरातलिनि लास्ट स्टप प्रसंग खलायगाब थाक एक गुरु बाय किसु मालिकनि लीलानतै बतिनि अर स्टप प्रसंग प्रेजेंट खलायगा बतेबो आलोचना खलायमानथुन ठाकुरनि कक सैमानथुन ठाकुरनि जजन जाजन एवं ठाकुर मय इंचले मानथुन जीवन ठाकुर थाने आंगाबो सुरियो जयगुरु विशाल न सबक तिनिनि 3 नम्बर आलोचना खलायनान बागै तिनिनि न तो सत्संगनि पुरोहित निदिकागो आं कबक जाओ जयगुरु सत्यबानदा जयगुरु खोना दादा खोना क्लियार पहले माया गोनां ठाकुर परमार्थ जगत जननी श्री श्री बरमा परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा दादा परम पूज्यपाद श्री श्री करणी जत्न याकुमो अने खुलुमो ताई এই সংবন্ধে তোমায় ঋতিক মোতারক যাদব কর্মীরক তাই যত তাকুকসং বুকুকসং রাং যারা কুচ্ছু তংনাই যত নানি হামজামু তাই জয়গুরু আফারো आं कफे खेले सारनाय आने सिगां मांगनुय बर खूब गाहाम खान नाथक खाय ब्रत विशाल खूब नायथकलाय बर ठाकुर थांगाय तामुना नां जीवन चंबती नां अब बर विभिन्न मिशन दिखलाय गाहाम कक साइखा ताई यदि कोनो কিছু সামনে তো নাই হাইপানো যেহেতু পুরোহিত জায়গায় নজংফা অন বাগৈ আম
অভ্যাসনে সানাই দেবব্রত দেবতা আমার খুব কবি এবং ব্রহ্ম সেই গুরু বন্দনা খাইকাঙ্কায় जों अमा खायदों गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कक जों सालुगैनो सायदों अबैनो जों से ठाकुरनि सत्ताना सारनाबो जों सायमा जों बुदुकनि स्वभाव बुदुकनि तम जों रामा नांनाय ताई राग कैसे दंना जेबाबो जों सोंना नांगौ बुदुक र ठीक अमायखौनो जों दिनै लाइफआवबो जों अमायखौनो अर्थात जों अमाहाय एकजन से पुरुषोत्तम सद्गुरुना जों रामखौ गाय दिनै बिसिङाव जों कुनु दिनावबो क्लाय थानाया जों तेबो गाहाम मावनाय हामथाय थानाय बन जुनो जों बाहायखौनो आगावना नां जुनो दिनै प्रत्येकता बर'नि लाइफ न तेबो ब्राइटनेस खालामनाय बागै लामा फुनग्रोनाय সেই दं नं खाबले दिनै ठाकुर তাই दिनै आचार्य परम्परा अकुगना बर'बो आं सिलाय सिगां जारा साइ थानाय सिगां थानाय बर' कोनो साइजेगा जे जों बर्ण रमै बन हामजानानै बागै बिनि सामुगाव अमरेनो ओंखा दिनै ताबुनि সেই ইষ্ট নির্দেশ जों যেরকম শুনো সাইকেলাঙ্কা এবং তাবক দাদা বাবাদের রবীন্দ্ররা যা সাহিত্য অবনত বাস্তবভাবে মুখ থাঙ্গা রূপ মানে অবনঘা তিনি তাবুনি ধর্ম তাবুনি তিনি কর্ম অবনি বাগানো এই যেমন কিছুদিন সিগাং তিনি যে ঋত্বিক মানে থানায় 17 তারিখ নগা অসুস্থ নিমাগৈ থাকা অব তিনি কার্তিক সরকার দা সেই দেবগর হইতে থাকলে রিকা লগ্ন যত বাদ হয়েছে দাদা সুস্থতা যাতে অসুস্থ নিমাগৈ অসুস্থ তারা জীবিত হইতেও অবচন যত্ন লাগে ভাই এই যে जों একমাত্র যারা সৎসঙ্গী দंनाय যে অবচন যারা সৎসঙ্গ খাইতে সাইমান একটা আদেশ পাই চললে একটা দেশ একটা রাষ্ট্র একটা সমাজ যত্ন চললে বানায় একটা আদেশের কমে খায় অবনি থাকা এক আদেশই চলে যারা তাদের নিয়ে সমাজ গড়া কিন্তু সমাজ না তুমি গড়ে থাকা গাই নিজের শাক বেছানো কাম খুলে থাকা গায়ে একটা আদেশ দরকার যা যেরকম বসাবো ঠিক অনেক কাটায় কাটায় সমস্ত কিছু তিনি নাম ধ্যান স্থবিতি বিভিন্ন ইষ্টকর্ম যত্ন অনেকলে जों खालामनाय काटाय जों खालामनाय जों বা চিনি বিসিংহ অব जों আত্মীয়ানের মতো কেবল ক্ষমতা করে যেহেতু স্বয়ং চিনি বিসিংহ মুক্তাং রূপে বড় জন সামুখলাই দं চিনি বড় হাঙ্গাই যাতে বানানে আসলে অবন যত্ন হয় খুবই খুব যে जों যারা তাবুক ববাই নাঙ্গাই দंनाय रक जों साइमानो जे भय खेले गांगाय जों बोतई खेले गांगाय तामंगै मान अब किन्तु नित्यदिन তিনি সৎসঙ্গনে বিশুদ্ধি খেলায় তিনি ঋতিক মতে রাও তিনি যারা যারা দंनाय রাও বড় প্রত্যেকটা দিন আলোচনা হইতো जों অবনো তিনি নিজেনি লাইফও আমার পাথে খেলে जों যে ঋতিক গাঙ্গায় অবশ্যই তিনি হামনাनै জানাनै কোনোদিনও ভাদামে নিয়ে অবনি বাগাইনো তাবু जों সেই আমপুরা বেশ যারা তারা দंनाय যত্ন দিনে সালব্রম ব্রহ্মী বিভিন্ন আইডিয়াস বিভিন্ন নিউজ जों मान दङ अबन এই আমপুরা সৎসঙ্গনে जों তিনি প্রত্যেকটা বরণে সেই মেইন মিটিং ইনস্টিটিউট থেকে মানসিকই অবন অজাগানে যে সমস্ত কর্ম যে মানে বাস্তব যে কর্ম অজাগাবে যত্ন নাंनाय দেব হামগ্লায় নাंलायनाय देवनाय देवख्लाय
তিনি কর্মন যত তাড়াতাড়ি চং বাইরে মানো শুধু বুকু সারাই নিয়ে তিনি সমূহ জোখানাंनाय এই হলে কক আং তেয়ানি কোনো বেশি লনানে জড়াবো সাই সাজি বেতি লংনো ফাসনানো বাইজি টঙ্কা আংলো সাইনো হাই তিনি যারা ওরা স্বতন্ত্র পরিণয় হিসাবনায় যে আলোচনা খানে যারা মানবে কোন যতনে যে সৎসমারে নাই যে উদ্দেশ্যে মরণে যতনে আমার এখানেই আং তিনি আনি কক সামান্য রোনা মধাকা যতন হামবাই জয় গুরু সিন্দা। হ্যাঁ, জয় গুরু সত্যবান, জয় গুরু। আশিক জরা जों তিনি ঠাকুরনিनो যাজক কর্মী এবং তিনি সৎসঙ্গনি পুরোহিত বরং गोनां सत्यबाननि ककटे ঠাকুরনি আলোচনা खोनागा। হ্যাঁ, নবুদা সাদে। হ্যালো, নিনার কিটা টাওয়ার ফায়াং দখা নবুদা आनोखो खोनासुजेन दा ताबुक खोनावो। हेलो 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 खोनाका ताबुक खोनाका। अच्छा 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 ताबुक नबुदा किसा आदि माने ऑनलाइन दिनै खोनाय दंनाय जों एजत तत्पुरं बुकुरं सो जे देवगन ते नतन बुकुरं नाचोय नापतारा kaham ke tawar phayang to ha ne thanya kok kaham ke bujia shopping cabang to ha उनको खायमानाय এই যে দা খাইয়ে রাং যারা সিস্টেম বা যেটা পাঠক মানে বলছে সময় যোগাযোগ খানালিয়া কাম করছে এই জমাং তংনাই রক গানা কিনি জমাং গুরুবাই গুরুবু নংনো যতন নভেম্বর মাস নি হইতে ইষ্টবিধি জমারি हेलो जगुरु खुखा जय गुरु हेलो खानालिया जय गुरु kaham ke khanalia tagle min khanao parang kamai khana eta nang sen da oi sigen da nang sai diga dikita माइक बैठे सादे अच्छा अच्छा खाना तो क्या काम के माइक बैठे दे हाँ हाँ जय गुरु नुपुरदा सान एमके मकक से बाबू देवगर होते सार्कुलार नखरका इस्टोबिटी नि बेफार ओंखाय तिनि 6 मास धरे जे इस्टोबिटी गैप दङने बाबू जत्तनो जानजानि उपयोजना केन्द्रआव इस्टोबिटी जमारि मानो ओंखाय जरा मासे मासे जमा तनिव नगो बा सही तनिव बरक 6 मासनि 6टा न कपि रिनाय एवं जरा सिजेगा बरक 6 मासनि एक पेशेनो सही रिमानो आरो सही रिदे 6 मान्थ ओंखाय आगिव जे इंस्ट्रक्शन दङ ओंखाय रम दे मासो इस्टबिटि 300 टाका ओंखाय 300 into 6 is equal to 318 अबहाय नांनिया आ जागा इस्टबिटि फर्म कलम चिकन just 6 मासनि जांग माने इस्टबिटि आबनो सही रिदे ओंखाय रीतिकी मासो 3 टाकाय जत क्लाइमा आबो 6 मासनि रिदि एवं प्रणामी दक्षिणा आबो जतनो 6 मासनि रिवै फिलाप खाय रिदि हिंसा नाय मासिब ओंखाय जानजानि उपयोजनाव जमा रिदि एवं जरा उपयोजना मालिक बरक बिनि आन्दार जत इस्टबिटि जमा खालायो ब पावर जुटि खालायै बैंक एवं अ पावर जुटि जे देवगर कपि आबनो
ইষ্টবিটি লট সহ মন্দির জমারি মানো এঙ্গাই যারা রিনানি সমস্যা বা বুঝিয়াং টংহা বরক মন্দির হাই জমারি মানো এবং যোগাযোগ খালাই মানো জয় গুরু আকং ন জয় গুরু জয় গুরু আসে জরত जों सत्संगनि लिस्ट मुताबिक जों आगका ताबुक सत्संगनि रायदा अनुसारे ताबुक ठाकुरनो लबय जयरादे कीर्तननि जरा तिनिनि जयरादे कीर्तन रमनाय बरम गोनां मोजां गोपन विकास देबबर्मा जाजक कर्मी दामचरा उपयोजना नं 2 जय गुरु गोपनदा जय गुरु लाइन रतंजनी जय गुरु गोपनदा जय गुरु सत्यबानदा बत्र कोनो सारामायां कहा गोपन दानो हाय इगो तिने देवप्रसन्न साइने देवरा तो दंलायना अच्छा हेलो देवप्रसाद त्रिपुरा दामचरा नों लायनो रतं देवप्रसाद त्रिपुरा हेलो बरो कुछ करिका क्या करिका पाबो क्या मंगना काय सिरी दादा हम तो अच्छा तिने रतन दा तंगलै ना रतन दा किसा बेस्ट दङ आगरतलाव आगरतलाव बिजिओ दङ किसा बुसानि डाक्टर नसै अच्छा सत्यबानदा नीन तेराय नो रि सिरिकाय सत्यबानदा ए नो रखलायते दे ये तो सभी तुम्हारे लिए दङ जय गुरु दादा जय गुरु हारमोनि सारा मा खालामनायसै नाय हारमोनि दामनाय करे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वालरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वालरे राधे गोविंद 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 बोले सदा दाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वालरे हरे मान का पश्चातुरे भजने वाला हरि 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 राम नमः नमः धर्म कर्म चारोरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वालरे हरे मान मोहिरो आशा में गदरे राधे गोविंद नाम दे मदने लये नयन मेरे सदा रास्ते जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वालरे राधे गोविंद 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 बोले सदा दाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वालरे भगवान का पश्चातुरे अधुने वाला हरि 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 बोल 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 हरि बोल
হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি নাম বরম ব্রহ্ম ধর্ম ধর্ম গো কর্ম নারণী জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ মারে হরে মান মহের আশা जो बनामे करो रे राधा बोल 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 राधे गोविंद राम की मधुर मिलाए नयन मेरे सदा बासरे राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 वाले सदा राधे 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे জয় গুরু। জয় গুরু। আশিক যারা জয়রাধে কীর্তন রমই খ্লাইকা চিনি বরম গোনাं সত্যবান দা জয় গুরু তাবো জরা হাঙ্কাই অরব সত্যবান দা হ্যালো দাদা সত্যবান দা পুরোহিত দাদা দাদা জয় গুরু। হ্যাঁ হ্যাঁ ও জায়গা কিতে খানানি সৎসঙ্গ আওয়াই মনে লিস্ট কিতে মিস্টেক ইনকা খানা বহুত ডিস্ট্রিক্ট সঙ্গে অনুকূল ডিস্ট্রিক্ট ইনকানো সাবো আওয়াই নাই আবো এখন খানা মর্নিং নি খানা মর্নিং নি তো অনুভূতি ডিস্ট্রিক্ট তারিখ নিব অনুকূটি নিয়ে সম্ভবত অন্তরা তো না হলো অন্তরা তারিখ নি দলাই সিকে দলাই। আচ্ছা 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 ঠিক আছে ফুংনাও সিকে তোমরা আং সারি নি সামিয়াল ঠিক আছে অন্তরা দেববর্মা অন্তরা জয়গুরু অন্তরা দেববর্মা তো জয়গুরু অন্তরা জয়গুরু অন্তর নবনু কেউ লেলাই ন ফ্যামিলি বুকি কাছি করি সব আওয়াইনাই আইংনি তো বরফ তাই নুগিয়া yang borok keri hingke lorong bisini saklai riri karena sotsongo tong nai ble saklai riri mone bong ni sinteng ni nai জয়গুরু তাহলে দলাই ডিস্ট্রিক্ট হইতে কাছে বরং সাকলাই না বলে আঙ্ক বক যাও জয় গুরু খানা সারিগো তিনি দলাই ডিস্ট্রিক্ট নি উঙ্গই নাই ইয়াম পাবে সৎসঙ্গ নাই এই সৎসঙ্গ